Okay. Last na ni nga ako i-record. Pero, Or 10. Okay. nga imong gikilid, iswipe ra nimo, auto. Bisag ang tunga, iswipe. Iswipe ang tunga para masud. Ay. Swipe lang lagi, swipe. Ay, In. I know, pero di man tumaoy mong intention. Nice. Out. In. Out. Ito. Nice. Nakagi mata. Di dako. Di ka dapak di mo gidako kay mo mata. Usa. Mo-blend ko lang po. Out. Ay, wrong. Wa na swipe to. Gani, di na nimo kusgon, pero swipe yapon nimo na magyapon na top spin. Lisod yapon na siya kwaon. Okay, kusog man nimo. Alero kusog pa to, ana, medium 60% ba? Pero kung taas gani, pwede na nimo 100% pero swipe yapon ha. Dili overhead. Very good. Magkano ta? Okay, from the same concept, swipe. Ayaw lagi gamit og left. Ayaw. 100 na. 100 pro swipe. Swipe ka dali. Ana lagi. Ana. Nana. Sorry, lisod kayo ihatag nimo. Lisod kayo ihatag nimo. Ano ko maigo? Di, dapat dire ko muhatag nimo, no? Dili ka da. Later, baka na po, kaya nakuha naman nimong forehand.